Arzundare sion kiugura sampiga la yobe irpusi fane winiga kibaya zurada la wotu. Ministère la ninga sengeta ko bayel tontinga poga adopta la sek zame sek ya hana yilen serle sek kasang la ninga san wata septembre sia bombinga kiugo 5e ne anduni gilfans na sertaba angom rit la yelle edna tibasa runda kibaya na isa plateau central la solma poga ti manra l'école primaire publique tala yum business adatik tin rayiwa kat son lore. Lenum sambi se tienra kibaya wekso poga ti zamandara la ministère la ninga sengeta ko bayel tontinga poga tal seka ya seka sanga ya fuka yib swabab sen serata ba len bangar bana zinna mentali hedanta ne tap to gese na kinala nisbab sanandike 5e ne ti pourma nimbuira santaram pourwa area sanangese on komba metarasro on kansfangili na ile di quantita se seka sanga ninga senazina nguli fangili septembre ki uswate 5e ne la wenge tumnanta sinsini bene kambire Ernest Yaro Suzanne tupam sera ministre la ninga sengeta ko bayil tontenga porter na convenam seka zugur keler ministre Salifou wetrago ne busko beme katwen pam libndi on katwen pam diba la Nations Unies tawsoba yet il faut que en dunia ti ton gese na mana wanto nan tuma wanto on a yiti nedfa wan benzining fa be pam libti seka parce que runda toni amete daninga pertala ribanti lobe peritame pambi na man bumninge ti per yaw ngai kum batal ribie donc yiwa pas sécurité parce que ton be karunda runda moy bioko dunia point riba wawa me riba be me riba ton check ne ba faker donc yiwa kitame ti Burkina ka ti ton la ma zinde na man concertation namba ne membuy da fa il faut ya kakora, il faut ya commerçant, il faut ya opérateur économique, il faut be gouvernement pour il faut ya bawada, ti ni ba fa na taba. Ngese ya sobo ne so la ton nandike. Nail ti riba pam sek nimbuida. La rime hen tarselim. Ti natalti fo ha man dia be akit la fo be ni bumfa. Donc ton ding pam songa ne taba, pipi songa premier ministre ho lancé ti tumna pam tu. Lunda wa ya yibi so balat nan tuma yemi nan kitame ti ges ton hande ngin tum lora tuma ya so mobi ti ne ba fa banga ya boy de ya ha na mana wanto ti tumda yesoma ye lor pore ton ha yika nan kinga romse wa nan ziname so ne taba yawno ti lebu wa ges tumda ya boy pio pake boy power ti lebu tumda tayi soma yawla ndika mo ko président du faso ti bam nan king Nations Unies ntugu ngunike ti Burkina dem takade na yiti en dunia na yiti Burkina ka ne ba pam tri ba sekwa Runda yibe ko menga ministre ninga sengeta kombibisa yelle kombibisa na pam tuma tala seka ne au ministère tum na ba seka zuko sia tobzin ni taban likinge se projet ne programme ramba sambe ministère on tum ne bon lapton mane bon skete son somme mane projet ne programme ram sambe ministère kanga porta wai len ko sin yibe ni wilgida me top son tum absuno me la boss ro keta option somme mane itumata sin bene yeras mane zundi ne alidu au pas sera ministre ninga singeta kombisa yelle tobnan convenement passé seka zugo et le ministre Salifou Tiemtore yambanga seme ti tenga zaba babnyaka sebretum bonti e PNDS apoka obwele la jins pila nase na yilin guligi solfa nan ton tu na yilin ton te ton tenga aton ken tore ton ntigidibe wakawa ya soninga sunda tan wiligi tuma nan torom bototo ngale la nangis bumninga nkolgo neba sa ne tumda pongwa oblapi wenge la tum songo no kenal wenge ton zindribera yanda tan wiligi ti program ni programme ninga ya bambo we oben dike ningi neilun songe mpas tumna na kentore neilun songe tum ba kolgo wenge donc ton ngisa ha ni ton tumna yuma yiba han lora projet ma awe poka bamba obyobe mpam sane kyore sungulgidi te optumda soma
a tabo wuligi aka soma zangi la kayoki bala ton ka ton tar projet ba yemre hambe mi poye donc ratum ligam ti tum na fangili neb ninga pas ndikap suri ndikap panga la brikap arzeka en kin so tum bam pokwa ne nu songe tum komma la paraba tum da pam teng tore tum tongon fiire e tagatam ti tum da yi soma wusgo dat la tum bam fangili e de zinna ne neb ninga hanyaro ton do mo ton partenaire technique et financier ma be kama ni projet a to da ma fangili ya ne ili yikizini yibera en wersin na fangili ngezininga ton ton le nidik pangam passé tout le temps qui tole ne tout kama la et de paraba ton pam tuma et un songo menga la son tenga ta ton qui tole e tiba sungini yamba timanaga sambe plateau central sol moa karambi bonsa local asia gouverneur so ratiti local primaire public tara yum pisna sa tiktin rayi wakat sun lore ada tiktin la pour hamika me ti karambi kuda sinzin local kanga pour lebron wa me kalasam dam kinraba lebron wa me tomna taba nan kin tigra pour tomna tara pierre wudrawzin na benen pa sa télévision tum no kinre la tipam venom nedul comme Bénédicte. An yi sabab ti l'école kanga na pam tiligri 1941 yum noa. Rena lor pore oburi ka l'école la an kongo ne rikita me ta liber go ne l'école. Pipi karan sanam sa suka karan samba yemba tien da tum da sin yi toto hala singr wankata. Ton sing tu makawatinga ni sunu ye. Tengaram zadlame dizem zataba raya soma. Yabe problem ka yezulo kai gor ngara chenga dame karambi te mera sakame dano ngataba am tala comme école la ka CP1 et CP2 après je suis parti yolo Abasra wedroro sanar pipi karambisi woni gdab sunore ne bam sananya l'école kanga yum business kibsa mam pus da wena mbar kusko son songti tondo pa man kadar yum business kibsa c'est vraiment ya zunoro la ton pamnya bale nebu so piora école kanga la kapam na man kibs kanga donc ton post dobla post da bar kusko wenam se song ton la ton post da ba na ba panan tugri haya ton ba man me école la nyaka ligide me école andi kon kongo nera ton post da la barka bale aman buninga songame ti ton pam bangre la ton pam bumbusko yum katek lor pore tuen wusro zindame la kosor pa kongodi l'école la singa la guburi la kabahi kitamti neba pimna zaka po wusro kama mila hambe kande no samporotin wazindame ne pa anten songro to ba pam la guburi mbase la pson wonni lo gansa me ti kan sanna muso na madam lo gansa pa somai ko makin da me tolkin lo dam tibi indikan dole la kabe amna yanto dot men ngambeti cabinet kabe ko sala kabe kan sam han na ndike pinyi no gubugum pama so be kin mo man we kenga pajem he han pa yol pa gen la pe zakwa tuna na yito Tonye sentera ya ti kos bamba palui muktubrin ye ob kontab seka kala yumpiga sana yila to man l'école la yumpis no kibsa Render posi la baraka isinzine ndiko weren kila la gesa yani managa loko la yumpina tiktenre la kibene mora saturunda edenam tumnon tasa nan kwen la sekatine wason wate la nananda kibai keten kenga da tawle television zugu ne silimiri la zolle wena kelangana zamana lafi
Kaseka koda do ɲɔgɔn de min Fransika sayɛlɛma wɛrɛ seli o kɛra min ye binsiyɛn kalo tile 14 bobo dilaso olu tara ka se ka taa ɲɛnagwɛ kɔyɔrɔ la a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka taa ka min ye ka ɲɛsen ka taa bɛnɛ sɛnɛko ye an ka jamana kɔnɔna don ɲɔgɔn ye ba sigira o sen kan ka se ka baarase mun tun labilala sen kan a kunna cɛra kunna wolo a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka taa kan balama Burkina Faso television kanubagaw ani tile aw tiyɔrɔ si a b'a ka jabaranso kabini a ka fabara RTB Wagadugu bi juma don min bɛnna an ka binsiyɛn kalo tile 16 ma san 2021 kɔnɔna na ani tile ama ɲɛsin ka taa bɔ bobo dilaso dɔgɔkun ni kɔnɔna don o kɛra sababu ye o ye sayɛlɛma hɔrɔnya min Fransika sayɛlɛma hɔrɔnya seli min ye binsiyɛn kalo tile 14 san san n'o mana se o bɛ se k'o sigi no jamana kɔnɔ fantan ni yɔrɔ bɛɛ la o b'o ɲɛnabɔ sigi ka se k'o ka yɛlɛma hɔrɔnya n'o ka seereya la ɲɛsigi mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ka se ka faamuyali kɛra don an ka ciden mun tun b'o yɔrɔ la ka se ka kɛ an fɛ seere o ye Ise Kerutunu ani Kasu Melego o ka seere filili Fransika ambassadeur a nana bobo dilaso ka na nisɔndiya kɛ ni a jɛɲɔgɔnw ye sabu o ka indépendance min ye yɛrɛta ye ale bi bɛn san o san je kalo tile 14 lo fɛti min lo Fransi jamana denw bɛɛ ka fɛti lo donc u ka yɛrɛwolota fɛti lo donc a bɛ kɛ diɲɛ fantan bɛɛ i naani bɛɛ la Fransi ka sigiyɔrɔ bi yɔrɔ yɔrɔ donc o sababu kama 14 ni a bɛ kɛ Burkina Wagadugu mais bobo julaso yalo bobo julaso dugukɔrɔ lo Fransi nɔ bɛ bobo julaso donc o sababu kama wajibiya fo Fransi ka lasigiden ka se bobo julaso kana a yɛrɛ fɛn kana yɛrɛ yɛrɛ o la pour que u yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn kafo ka se ka nisɔndiya sɔrɔ fɛn na fɛti na sababu kama san o san donc o bɔ Wagadugu kana kɔn ka bobo ta kɛ ka segin ka taa Wagadugu ta kɛ donc a kɔrɔ y'o le kɛnɛ nin kan o sinsinna o ka teriya bolo min bi o ni ɲɔgɔn cɛ kan Burkina Faso dugudenw ale ni Faransi jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bari bobo dilaso kɔnɔ faragwɛ caman lo sigini bɛ yen mara la coronavirus bana kosɔn talikɛlaw ma caya ni sen in na nga ambassadeur b'a yala mɔgɔw fɛ u ka baman ka taga coronavirus vaccin kɛ amtana nga kibara alibele ka ɲɛsin ka taa min ye professeur Soma ale ye kibara de la a ka jɔkulu kura muntini fanga ye olu ka jɔkulu kura dɔ o kɛlen bɛ k'olu sigin tɛ muntini fanga o ka jɔkuluba kɔnɔna na olu ye kibara dila wele ka se ka kunnafoli de ka ɲɛsin ka taa jamana ka tagama cogo kan o sen fanfɛla la ka se ka faamuyali kɛra dɔ an balimamuso min madame Konate Sogodiya ani Bernard Kombelem olu ti an ka seere o kɛnɛ kan o ye min sɔrɔ kana d'a ma an k'o lajɛ muntini fanga ye don olu ka jɔkuludenw dɔ olu y'a yira k'a fɔ olu to kɛyɛrɛma jɔkulu olu ti muntini fanga o ka jɔkuluba kɔnɔna na olu le ye kibaradila wele ka se ka kunnafoli d'o ma nin binsiyɛn kalo tile 15 Wagadugu o ka faba kɔnɔna na dialogue politique national ko sigi ka kuma ka bɛn ale dialogue politique national na normalement an kan ka minnu sɔrɔ minnu bɛ fanga ra o b'a fɔ minnu ma ko majorité et puis minnu bɛ opposition na o b'a fɔ opposition. Maintenant majorité mɔgɔ ninnu olu y'o ta mɔgɔw bɔ opposition mɔgɔ olu ye yɔrɔ kelen dɔrɔn de bɔ min ye EDI ka mɔgɔw ye o ma an ka mɔgɔw bɔ donc alors que opposition bɛɛ le kan ka taa dialogue politique nin na olu kɛra an ko an ma sɔn an ma jɛn n'o ye dialogue politique nin a man ɲi a tɛna ɲa tant que ni opposition bɛɛ ma taa ye a dabɔra fɛn min kɔsɔn don ni ɲɔgɔn ɲini dɔwɛrɛ tɛ ka se ka to o ko kumakan mɛn ka ɲɛ ka bɔ kibaruya sɛrɛw fɛ min an balimakɛ professeur Abdoulaye Somɛ a yɛrɛ k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ɲini dɔwɛrɛ tɛ ani ka se ka filɛ jamakulu taama min kɛ ka se ka dusukasi taama min kɛ o kɛra binsiyɛn kalo tile 3 ani tile 4 kɔnɔ san 2021 kɔnɔ Burkina Faso fantan bɛɛ lajɛlen la mɔgɔ minnu kan ka don CENI kɔnɔ o mɔgɔ minnu kan ka kɛ qualité 3 majorité mɔgɔw bɛ yen minnu bɛ fanga ra société civile mɔgɔw bɛ yen ani opposition mɔgɔw donc comme n y'a fɔ a ye cogo min opposition ni Burkina Faso kɔnɔ yɔrɔ 2 lo cadre de concertation de CEFOR ale EDI ka mɔgɔw ani ONA o ye an ka mɔgɔw ye donc n'u ko opposition kɛ ka mɔgɔw sugandi ka taa yɔrɔ la faut que an ka ɲɔgɔn ye an 2 et puis k'a lɔn mɔgɔ minnu kan ka sugandi mais olu y'a kɛ namara la ni ministre ye et puis EDI ka mɔgɔw dɔrɔn le sugandira ka to ka taa CENI na donc ale namara ni an tɛ se ka sɔn a la
anko seni fana tant que ni opposition bɛɛ ma lajɛ ka mɔgɔw sugandi an tɛna se ka sɔn. Wele kambo ka de gouvernement o ka bolotugu ladon ko ɲuman jango ka se ka fasodenw lakanda ka ɲɛ a bɛ weleli kan bɔ o ka baarasen kɛ kosɛbɛ baarasen mana kɛ kosɛbɛ bɛn ani jigisɛmɛya ni fasodenya bɛ se ka sabati cogo min na fasodenw o ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana la ko ɲuman ayiwa min ye ka ɲɛsin ka taa mun tɛ ni fanga ye mun olu ka jɔkulubaden o la yɛrɛ k'a fɔ k'u ka weleli kan min o ka janto fasodenw ka haminanw ko la. Amutana nga tibare kataba kumutuma fara chukumuna bendeo minye bendesena anga jamana kona o kenbe kaseko o wasa ka bonni kasanya barasentum blara senka kabini san wafla anitan ani konoton konna na o nyonye bake kaseka fili abanasem barasem boseka ke chuko kuna wulo jmodo sorloka ala no coronavirus bolo o maseka ke o deme sorlaka bo mi Japon ka jamana jika barasem bujokulu musigino ko jika ananga ministre somtano kata chibaraka ko kuna o yo barasen sigisenka kaseka famero korodo amutatu mi da ulu ani urbain benito sommet olu ti anka chide o keneka o imi soro Canada ma anko laje de fembe do akenbe kaseka do anga selembolo konana asoro kay kusebe olu ko sondo joklu mun sigira kata aseneko kuna do ano blasara ke baga olu nyonye basigi nyonka barasen kuna tumaka ka che septembre kol konna nga o wakati o barasen kuna chera kaba olu ko son wakadu ka nyonye basigira olu ko son kaseka fele ni strab seka do ma o kaseka genyani foraka olu ka Japon ka barage dam sigino kata deme ani senebolo yirwa ko jika ananga ministre somtan kata senebolo kuna olu israde jango kaseka do fara a barasen nyata ko kuna utiyo bla anga nyina ka janvier kalo konna sangwa fla ani muga ani kele konna nga ala ni coronavirus bolodo o ya basi kana bla ni bishen kalo na sangwa fla ani muga ani kele konna projet nan tumana atuwa sera ka am senekala blasira ka kesababu ye ambe bene variété long siya bok long ka bonyo wana o yi kalandama ay kalan soro ka kesababu ye pisi anka en ka bene sina chukwa mina ka bene soro chama ka bene nyanama soro pour ka se ka fere logo fie kono to akela sababu anga Senegal chama sira ni obese ka bene sene ka chama soro hectare kono ka fere ka war chama soro o wakati nkonno do o kerasowe kaseka to barani o israde akaseka fanga soro o yi barase mun to tuntura o ya to nyenabo o kerasowe kaseka barani kaloni akasoko jensen kaseka kalandi beneselawma kaseka lagbara ko kaseka ladili kanyenabo de makanyasin kata benesoro buloko konfe ane baram beseka don senga kata sugufia ko fanfe ane kata ayirwal ko fanfe ni benesia kroye o le kerasowe kaseka nyonye basigi kaseka akuna chefona ni nyonye bani konnana million bisaba ani duru olu dona kaseka so docteur mabudi la so mi barakada we kaseko o la kuraya o yayira ka foko mi budi la so Burkina Faso ka barakalanso mission ka nyata ko fanfa luka barakada o sira kaseko to la kuraya ala ni teria masigeno on Allemagne barasim jokulu o rojal ni Afrika o sira kaseko o dema kaseka femer anga chidombe RTB de budi la so o misro Canada ma maneka en ani absetu bokum o luka serifline kabini RTB de budi la so tabani duru sefa warila oyo warida min kɛra ka obase maraba kalanfa ni yɔrɔtabagaw ka barakɛda la kurakuraya o mun bi denmugu denmisɛnninw ka ko filɛ kalanko fanfɛlara mara kɔnɔna na o barakɛda la kurakuraya hakilina bɔra réseau des organisations de la jeunesse africaine leader des Nations Unies tɔndenw fɛ min b'a to o kalanfaw ka barakɛyɔrɔ ɲɛnama sɔrɔ wa o ko ka bara latigɛ ni hakilisigi ye fana olu ta ye nusɔndiya dɔ ye k'a lɔn ko kɔrɔya kun sera o baarakɛyɔrɔ nin ma o sera ka baaraba min k'an fɛ puisque o tuma na ba yɔrɔ biro caman lo tun bɛ yen an tun tɛ se ka baara kɛ a kɔnɔ mais bi bi in na biro ninnu a kɛra nisɔndiya ye an ka biro mɔgɔ bɛɛ fɛ en tout cas bɛɛ bɛ se ka baara kɛ nisɔndiya kɔnɔ. bo mutun lɔra la ni a lɔra san 20 lo ni ye mais alors cogo tuma ɲɛɲɛnama et donc yɔrɔ caman dɔw tiɲɛna donc o la y'a kɛ rojal nun nana ka na ko a bɛna dɛmɛ kɛ ka kɛ bon ninnu ka yɛlɛma ka kɛ bon kuraw ye pour que an ka mɔgɔ minnu bɛɛ bi an ka kalankow filɛ nin u ka baarakɛyɔrɔ ɲɛnaman sɔrɔ u ka se ka baara ɲɛnaman kɛ pour que an ka kalankow ka yiriwa. o baarakɛda lakurakuraya ale nusɔndiya ma fɔ ministiri min bi kalanko filɛ an ka jamana kɔnɔ Stanislas Waro ale ye o dɛmɛbagaw fo ko waleɲuman dɔn wa a y'a kan bɔ dugudenw ma o ka o senɔn taama min ye k'u bolo fara gouvernement ta kan baara ka se ka taa ɲɛfɛ telima na fana
ka o fo o ibara min ke bi parce que fana y'a fɔ ko dande marala ye école dɔ tun bena de 23 min tun man dimina o fana y'o ka fulakɛ minɛnw bɛɛ san ka d'o ma ko filɛ et puis o k'olu fana école ni una yɛlɛma ka lɔ ka d'o ma et puis ka dɔ lɔ fana dieri marala o yɔrɔ la k'a fara baarakɛda ka lakurakuraya kan biro kɔnɔ minɛnw ale sanna ka don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o mu musaka bɛnna $3 ma sefa wari la ka bɔ dɛmɛbagaw fɛ ale bele aw ka lɔn ko ni baarakɛda kura ni ale bi sɔrɔ 22 ra Bobo Dioulasso. Balo Burkina Faso television kalbaga amanga bika kuna fuli kuna chante anga bika dogokun fana anga dogokun barasin o kuna kira nga anga baraba tamana alabele nala intene wura yana ma wasoro tuni sigiro kala na kuna fuli wara aw kilin be anici akala jella alaka wula yere antle leydi meɗen na hani darenede sabu sottu on na heewi sanne le leydi meɗen saabe ken fa handen kay maroɓe ndemoɓe ngala kamɓo e nokkure ɗo gollita hay ɗum wonno joni kay ko fedde daronode maroɓe e ndemoɓe leydi meɗen kamɓe ndu kaaja jango hoorejo leydi meɗen daro fa heɓa safare majjum ɓe kolli ɗum handen beete le cibarju meɗen hande e garan kaalen haala muɗum kegal nde wonno ko ɗum wonno bureau seni jowno wattitede amma ɗum laataki saabe ɗume saabe ke joni kana yimɓe ɗum wonno jownoɓe tawe toon dow inde fedde lundide laamu leydi meɗen jomum en waray toon tawaka toon ɗelle ɗe wonno toɓɓe cibarju meɗen suudu baba on ñalli e jaam bisimilla moɗon handen arjumare Allah jaabu duwa meɗen han ko konnumi ɗon toɓɓe cibaruji ni en kalan haala politique seɗɗa kegal nde wonno ko joni ka bureau no seni keso joni no joƴƴinede fileteno hoorejo ɗum wonno seni toon amma ɗum heɓay laatade saabe ɗume saabe ke joni kay hano yimɓe jownoɓe tawede ele ɗum wonno bureau ɗo dow inde ɗum wonno joni kay hano si foppo hay ɓen yimɓe kamɓo en kay fotta e kawtagal kegal saabu dow yimɓe 15 jownoɓe tawede ɗon on tawanke jeego mabɓe fo kamɓe ka garay kawrital ndelle saabe ken fa joni kay ɓe paɗɗiti ɗum ɓe jaari ɗum wonno altinere warore nde fa paame no wonno ɗum fu ɗum yaari e jahan kettinoɗe ndelle hano ɓe yimɓe kawrino ɗo fa cuɓo addotoɗo fedde halfinande golleji suɓuguji leydi meɗen na anditire seni amma ɗum wawtaka waɗede kegal nde sey altinere warore saabi ɗume saabe ke hano commissaire en seni 15 jownoɓe pottude kawrital suɓagol hoorejo fedde nden jeenayo mabɓe tan wonno ko nooti noddango ngo jeegom ɓe ka fu garay nilay. Nous avons constaté que 9 commissaires ont répondu présents et que min tawi ke jonin kay yimɓe jeenayo ngari dow 15 ndelle jeegom wonno ko garay nilay hewtay fa min kalana ɗon ko saabi ɗum ndelle min miili min tawi ke na liɓuno fa min paɗɗita ñalande nde sabu komin jiɗi yo batu yo nokkuɗo dabere adete tawa goto fuu hennaka sengo noon wattade jaam heeɓe wuuɗi hoyana ɗen ele golleji men nokku seniga en l'occurrence ici Commission électorale nationale indépendante dans notre pays. Ndelle yo fettatano ke gouvernement kay na mari muñal wuudi na yidi tawa yimbe be ngaray be ka fu wattita dabere do e balde sedda heba wotteji din wada yo kongongol climat sawadogo yottini wuudi o holliti ke altinere wakkati yande tati nden wonno ko subagol hoorejo fedde seni latoto o heddoke o noddi haddu calibe be ka fu njabade ngara be joddo heba Allah woddina den sabdaji goddi gasin le leydi meden do. Ayyo gasi delle jaren yeso jolin en kaltano haala ɗum wonno guru leydi meɗen on jii handen wakkatiji tiɗo le bangal leydi to wakkati fu leydi fu no sottete weedi fu no sonnete hay saabe ken fa handen kay maroɓe ndemoɓe kamɓo e ngala fay nokkuɗe ɗo hunatta aju muɗum hay le majjum hano fedde hawrodinde maroɓe ndemoɓe le leydi meɗen hande mbete ɓe noddi kokkoɓe kibaruji fa kamɓe ɗuɓe jottina ko ɓuuri fo horejo leydi meɗen daara kamdu ɗume wonno ko wawi waɗande ɗum wonno e leydi meɗen no watta fa taw joni ka hano galleji ɗi ko yeyate no sotte wakkati fu taw daare accite heɓa nafa yimɓe fu ndelle le majjum fa paamen ko ɓuri ni e jaha nodden dewtuɗo ɗum wonno hoorejo fedde nden Bourayma Diallo.
hawrinde amin hannde journaliste ɓe hano ñalande finde hannde nder o haala guro leydi sabu en yii hannde nde weeti Allah fuu guro leydi ngol dow coggooli nde weeti Allah fuu guro leydi ngol waylakina jawdi ndi en annda ɗum wiide ɗum saabide confédération paysanne en tant que remooɓe e marooɓe mbiidi noon en kawra kaalen anide saɗɗaji ɗi annduɗen e saɗɗamo ko lewɗe haalde gouvernement ko golle leeɓa golleede weeti Allah fuu leydi no sodde e nanda ɗum mbituɗen fuɗo annen marooɓe ɗon a faami jooni ko hunde me o yahoore de sono yahde wala ɗo ñaama fof gacce o timmata ɗum saabide subaka hannde o kawral ngal o hawra confédération paysanne komi kawde joni mi paamina de so a hettinon ko wiyatake naw mine remo mine joom leydi men connoɓe de so en paami fof fay connuɗa a sonnaneno ha golle ha ñiɓe ñimgoji ko haysi a sonnaneno na tawite bandaɗo heɓa soode biltoro hoorema joni so anda ari fa tawna en connana sooduɓe coodanen ha ñiɓe ñimgoji o joɗole saria on walla gouvernement no jogui haalata sabu so gouvernement haaɗi ɗum fou ɗum wawa waɗ ɗum mais so gouvernement haaɗay ɗum fou tisi ɗum wayi ɗum saabi de gara subaka o min mbi noon en kaldat dow tati leydi ndi ndi leeɓa sottede leydi sottoɓe hewɓe ƴamata sabu jomdi no heewi yimɓe hewɓe ngala jawdi leydi walki jawdi se cotta mais joni noon so a sotti laawol wala ko tawi waroɓe hiɓa ɓe ɓe on soodoɓe ma cottuɗo tawi so sotti fou o gollidatana e fa hannde e remoɓe ma waɗoɓe haaje halendi heɓano wuurde or to maro e ñiɓoɓeele garane ha leydi wuura garane haɓɓo e mbuura ndele deux conditions feereje ɗum saabi de kawra subaka hannde gasidelle jonin en tawoyte fara diwgu sahel gallure doori ndellele majjum hanno police en tawte gendarme en kamɓo en gonana jangguine haalene kamɓo du noy wonno no jeeyi joni kay wattilde bakka muɗon watta fa ndena ko ɓuuri fou hana cukoloy e dewoy kamɓe e sukaɓe worɓe le diwgu meɗen sahel ton ndellele majjum ɓe keddeken fande ɓe andinama hana hakkeji ɓikkoye adama en no yarata le leydi meɗen ɗo fa paame noy wonno ɗum fuu ɗum yaari on tawan lajar taw lajar sanu tawanoma toon en kettinto ɗo kay minen ɓe min golla golle ɗen ɓe polici en gendarme en ƴurano province ji seeno udalan e tawti sum ɓe gari ɗo fa ɓe andine golle hakkeji ɓikkoye adama e tawti noy ɓe jeeyi wattirde bakka maɓɓe fa ɓe cuura sukaɓe worɓe e rewɓe far sahel toon ils sortiront de ces sessions bien outillés caggal nde jonde ɓe keɓan andal ko natanta ndenago ɓikkoye adama ɓe keɓa doguineji bollitilɗi ko hani heɓede fou fa ɓe jottina aadiji mabɓe pour mener cette mission hano kamɓe jowɓe darade fa yimɓe rewa sariyaji leydi meɗen yo kamɓe ɓendi fa hande en jeeyi darade fa hakkeji ɓikkoye adama en fou andite fa o fou heɓa ko hani heɓude les personnes qui sont chargées d'appliquer la loi laamu en na hani wallude jokolɓe no watta fa aadi on yotto saabu jii ndenago ngun hannden na tiiɗi alahaali sanne le diwgu meɗen ɗo ko saabi ɗum wakkati gommadu on tawanke yo raffi saria e yimɓe toon du fait que parfois la justice n'a pas été rendue aux hommes limore soddasiɓe keɓawɓe jangguinede yo hemde capanɗe joyo maɓɓe e le diwguji tati ɗum wonno soɓɓire lettugal e tawti diwgu meɗen sahel ayyo ga kantine kibaruji meɗe tawede joni fara gallure wayguya na won toon fara dende ɗum wonno tati gallure toon e sukaɓe ko ɓuuri fo janggoɓe qur'ana kamɓe duɓe tiloke janɗe maɓɓe joni kay walima maɓɓe wonno ko waɗa le majjum ɓe gaɗi hano capantato e décode ni ɓe keeɓi kamɓe ɗe joni kay e du'anede jonka Allah hokkuɓe ɗum wonno barke ɗum wonno kamɓe ɗo andal ngal ɓe keeɓi ele banggal asilamagal toon Moussa Kimo wayguya tawanoma toon e jahan kettinoɗen noy golle ɗen yaari jippini dewtere qur'ana hannden kay yo walima maɓɓe modibaɓe sekuɓe mawɓe cuuɗi janɗe madrasa o fu ele maɓɓe wari waddi e duwa u muɗum du'anaken ɓe yimɓe janguɓe fa jippini ɓe duuɓi tati ɓe jangguiri hikka ele suudu jande madrasa bangere tati wayguya neɓe hanta neɓe pistala yembre kalam alqur'an ta yimɓe ko watta capantato e go'o wonno ko jippini dewtere nden yo duuɓi tati wonno ko ɓe jangguiri saabu so aɗa haaja andude jangude dewtere Allah sona kettinoɗa jaɓa demara muñal du to kalam nde laftaahade hano kamɓe gaɗanaɓe walima o goto fo ele maɓɓe heeɓi talkuru seede e tawti dewtere ndelle mawɓe diina no beltaniɓe sanne toute personne qui a pu venir aujourd'hui neɗɗo fuu garuɗo hannden fa kettino on jii konnguli jaltinama ɗon na yamira mo fuu mara muñal sawrono bandu yaddo wuuɗi filo andita Allah laato joom andal heɓa nafa leydi meɗen un intellectuel entre guillemets pour
pour la société. Nous en sommes vraiment fiers. miɗen belti sanne e min jetti lamɗo towɗo nafa jande qur'ana wallitanɓe le gunda maɓɓe sabu dina alsilamagal yo dina jaam yo dina ɗum wonno jingano fa handen potal. Il nous interdit la violence. wakkati majjum wonno ko kamɓe mawɓe dina ɓe pukkini ferare fa hokka lawol heɓa suudu jande madrasa fuɗɗe ñiɓede gasi. ayo gasi Allah hokku barke ɗum no andal ngal ɓe keɓi ngal sakiraɓe kibaruji meɗen hantoke nde jiɗɗire altinere gasi e jamɓe cellal fofo moɗon on jettama sanne Allah hokkuɗe ñallude jaam fofo.